second grade back when I was still in Australia. But that didn't turn out well. But then again, that's the basics that I got on how to actually make an instrument, stringed instrument sound. I took the lesson for about half a year. Never touched music again until I was probably second year junior high, where I started to try to learn to play the guitar. And I took lessons for it, but it didn't turn out well because it didn't go well with the education. Everyone around me was emphasizing me into. So yeah, I kind of stopped. I grew up di SMP sama SMA yang isinya cowok semua. Jadi jelas tentu semua cowok, preset ya. Tapi justru karena semua cowok kita jadi pada maininnya semua lagu-lagu yang keras. Jadi jelas aja background saya tuh musik-musik yang hard rock sampai bahkan ke metal. Kalau ditanya siapa yang influence saya, tentu saja Slash. Dia pertama kali dari Guns N' Roses. Dia pertama kali membuat saya jatuh cinta sama gitar. I started playing drums like 7 years ago when I was still in high school. Waktu itu awal-awal mulai kuliah, mulai serius untuk belajar drum. Terus waktu itu dengerinnya Rage Against the Machine, Audioslave, Arctic Monkeys, Incubus. Tapi lebih ke sekarang ini influence yang paling besar itu Radiohead. Kita cuma punya apa? Gut. Dari semua hal, bukan cuma band doang. Dari segala hal yang paling penting itu ada visi sama guts, hard work, disiplin. Itu yang paling penting. Ya, dulu SMP, SMA kayak gitu dengerinnya LTM, Korn, Red Hot Chili Peppers, terus Nirvana gitu lah. Terus mulai kuliah udah beda, kayak dengerinnya yang lagu club, techno, trance, all that kind of stuff. Terus dari sana balik sini gue udah mulai cari-cari influence untuk belajar gitar, karena dari situ sangat membantu gue banget. Pertama join band tentu aja dari bekas teman college saya, Juve. Kita dulu kuliah bareng. Ketika saya balik ke Indonesia, sebelum saya balik ke Indonesia, dia sudah menghubungi saya, ngajak, hey join, there's this super band, you gotta join us, and then we are pretty cool, so if you're interested, please come and check on us. Okay, so there you go, saya balik dan ngecek, dan ternyata this super band membuat saya tertarik untuk join. Experience gue di band, basically gue sendiri kan baru banget belajar gitar. Mungkin 2 tahun, 2011 akhir lah gue baru mulai serius belajar sama Mas Arya Setiadi, thank you banget Mas. Dia basis yang paling hebat lah, menurut gue paling hebat. Dia bisa ngajarin orang jauh banget. Dari gue sendiri, gue nggak peduli musik itu kita main bisa diterima sama orang lain atau orang lain nggak suka sama musik kita, gue nggak terlalu peduli, I don't care. Tapi as long gue bisa membuat sebuah impact dan bisa menciptakan sesuatu yang menyenangkan, ya kenapa enggak? It's a struggle to actually achieve the Rabbits idea. We went through a lot of dramas that you can actually see in the lineup changes or like in the relationships we have with other people. A lot of good times too. Most of the songs that we write
are about struggles that we face, conspiracies, or difference in minds, difference in mindsets, or a unique sequence in our train of thoughts. And that's what really gets me ticking. That's what makes me love to write music. Halangan atau kendala yang paling sering terjadi ya paling waktu, karena kita semua sama-sama berbisnis dan kita punya usaha masing-masing, jadi itu yang buat kita rada-rada sulit nyocokin waktu. Tapi selama seminggu kita udah set kira-kira ketemu 1-2 kali dan kita fun untuk ngelakuinnya, so kita berani untuk berkorban waktu. Gua sebagai manajer tapi sebagai teman, menurut gue RTR itu lebih banget. Jadi masing-masing satu yang paling benar-benar buat gue tuh baru ya, yang gue bilang unik adalah musiknya. Terutama musik RTR ini nggak pernah influence ini bukan dari musik yang biasa gue dengar gitu. Dan kedua, selain dari segi musik, orang-orang unik. Dan lagi gue juga, walaupun mereka ibaratnya band yang baru dibentuk, tapi apa ya, lucu aja seru sih ngeliat orang-orang mau bikin band, terus perjuangannya, terus apa yang pertama kali mereka lakuin, terus sampai ya hal kecil sih. Jadi itu yang bikin satu band itu punya karakter, dia punya ciri khas lah masing-masing. Background musik gue bisa dikatakan ada dua yang paling besar, itu rock dan jazz. Gue tertarik untuk memberikan kontribusi. Gue suka sama materinya yang apa adanya, yang jujur, dan kebetulan memang gue ada need untuk apa namanya, sedikit menghilangkan kejenuhan gue di band gue yang memang yang berjalan sekarang di Saint Logo. So kalau kontribusi gue untuk di band ini sih sebagai pelengkap aja. Gue di sini pengen mereka seutuhnya itu punya andil yang lebih besar dibanding gue pastinya, karena gue sendiri juga memang masih nggak meninggalkan band gue yang lama, jadi gue di sini hanya pengen sebagai pelengkap. Kalau memang bisa membantu teman-teman, memberikan pengalaman, memberikan arahan, bahkan memberikan suara, apa namanya, gue bisa nyanyi gitu di band ini, gue sangat senang. If we're talking about the name, it all came up when the very first chord. When we started that jamming, it wasn't the band that you actually see right now. We developed over time, including lots of lineup changes, other commitments, and stuff like that. But then again, the name. We were jamming once in the studio, and we're thinking, you know what? We have to call it something. We have to come with a name. We can't be calling ourselves as the band. It just doesn't work. So we came up with the name. I was gonna call Remembering the Johns, based on a drummer that I used to know, which was a really cool guy. Yeah, introduced me a lot about music. But then again, nobody related to that, so we brainstormed, came up with the name Rabbit. Now there's a really funny story. Why Rabbit? Why? What's with the rabbit? Well, it's easy. Because the rabbits were remembering. Gue harap RTR ini Remembering the Rabbits tetap jujur, apa adanya gitu ya musiknya, dan tetap fresh seperti mereka dari awalnya gitu. Dan EP yang akan keluar ini, yang berikut ini, bisa buat teman-teman musisi di Indonesia bahkan di dunia bisa terhibur gitu. So kalau gue sih pribadi pengennya ada RTR lain selain Remembering the Rabbit. Menurut gue
KTR itu banyak unik, dan uniknya itu yang jarang lah lu temuin. Memang setiap orang punya karakter berbeda, cuman juga KTR itu unik dan soundnya juga unik dibanding band-band yang biasa gue dengar atau band-band yang biasa gue temuin. The band itself, our goal is we're not trying to create something that's gonna hit and it's something that you're gonna like, but it's more than that. You want to create something that people can relate to, that people can hear, perceive, close their eyes, and imagine. They can explore their mind, they can explore what's going on inside their head by listening to our music. And if one song, if one thing that we create can relate, or can actually touch you, just one person, just one single soul. Doesn't even have to be a person, a dog, or even a cat. I don't care. I personally don't care. I don't want the others to think, but I don't care. If what we're creating here can touch you, that's enough for us. Harapan kita pengen rilis EP ini dan kita bisa terus create music ke depannya dan terus berkarya. Goals and hopes-nya hopefully our music bisa dinikmati sama masyarakat gitu aja.